Oke, ini ada kentang. Kentangnya secukupnya aja dan itu udah aku masak matang tapi jangan terlalu lembek dan didiamkan dulu sampai dingin. Lalu ada 2 bawang bombay, merica, garam, dan itu ada daging bacon yang terbuat dari babi, nanti akan dipotong kecil-kecil, dan itu ada bumbu rosmarin yang kering. Ini daging babi ya, daging babinya tuh harus tipis dan bentuknya kayak gitu. Di Jerman tuh namanya daging schnitzel, kalau di Indonesia tuh daging sapi muda yang dari tenderloin ya. Terus itu ada Butterschmalz bahasa Jermannya. Di Indonesia kalau nggak ada bisa pakai campuran mentega dan biar ada fatnya. Terus itu ada merica, ada garam, dan itu ada telur. Telurnya udah aku kocok, 1 aja atau 2 bisa. Terus itu ada Slagsana bahasa Jermannya, Indonesianya itu pakai whipped cream atau krim kocok ya, pakai 2. Terus nanti akan dicampur sama kocokan telur. Lalu itu aku pakai tepung roti. Tepung rotinya kalau di Jerman itu bentuknya gitu ya. Kalau di Indonesia mungkin agak beda, tapi pokoknya harus pakai tepung roti namanya. Terus itu ada tepung terigu secukupnya aja. Oke, kita siapin berat kartofelnya ya. Ini tuh dia agak tipis tapi jangan terlalu tipis dan jangan terlalu tebal juga ya. Kira-kira segitu. Bundar-bundar gitu motongnya. Terus itu tadi yang bacon daging babinya juga aku potong kecil-kecil seperti itu. Lalu bawang bombaynya juga aku cincang kecil-kecil. Oke, sekarang kita lanjut ke masak ya. Oke, sekarang kita bikin si berat kartofelnya dulu, bikin si kentangnya dulu. Yang pertama panasin, ini penting ya infonya, teflonnya atau pancinya harus besar, harus yang dia permukaannya besar gini. Soalnya nanti si kartofelnya ini, si kentangnya akan dimasukkan dan dia harus pokoknya nggak boleh ditumpuk-tumpuk nanti jadinya. Nanti aku liatin aja deh ya. Jadinya makanya harus yang besar kayak gini ya guys ya. Oke, ini tadi udah aku panasin. Terus aku tambahin sedikit butter. Butter atau mentega, terserah, dikit aja. Nggak usah banyak-banyak, soalnya si baconnya itu kan udah ada ininya ya, minyaknya. Oke. Sini ya pasti. Ya, jadi ini tadi udah dimasukin, aku kecilin sebentar. Terus langsung masukin si baconnya. Ditunggu sebentar sampai nanti dia mateng. Tapi jangan terlalu mateng banget. Pokoknya sampai nanti dia jadi coklat gitu. Oke. Ditunggu sebentar. Oke, ini dia udah mulai agak coklat gini ya, udah mengeluarkan minyak juga sedikit. Langsung masukin si bawang bombaynya. Pasti bawang bombay diaduk rata. Terus ditunggu lagi sampai dia bawang bombaynya layu dan kecoklatan ya. Tapi hati-hati jangan sampai gosong, karena nanti kalau gosong itu dia akan pahit rasanya. Hati-hati. Nah, ini aku pakai api sedang aja. Oke, kita tunggu dulu sampai dia nanti layu dan coklat. Terus kalau udah mateng nanti kita sisihkan ya. Kita tunggu dulu. Ya. Nih, dia udah coklat, udah mulai layu ini, dia udah mateng ya. Jadi kalau udah matang langsung ditaruh di piring. Jadi kita sisihkan dulu guys. Jangan dimasak sama kentangnya. Oke, ini sisihkan buat nanti ya. Nanti aku tunjukin gimana. Jadi ini naruhnya kalau si kentangnya udah matang. Oke. So, kita sisihkan dulu. Terus habis itu kita masak si kentangnya. Oke, jadi ini tadi si teflonnya yang bekas bacon aku pakai lagi buat masak si kentangnya ya. Ini aku tambahin butter atau margarin terserah. Secukupnya aja. Aku pakai segini nih. Oke, panasin dulu. Pakai butter atau margarin
Atau pakai yang Buttersmart yang tadi juga bisa. Jadi terserah aja ya. Tapi kita pakai butter aja. Atau pakai minyak kalau yang nggak ada. And if you don't have any butter, Oil. oil. Yes, I see. Oke, ini tadi udah mulai panas. Terus kita masukkan si kentangnya. Ini penting banget kalau Bratkartoffeln yang asli Jerman itu. Jadi pas masak kentangnya nggak boleh ditumbuk ya guys. Ini aku tunjukin biar jelas. Jadi harusnya tuh digini ini. Jadi semua permukaannya kentangnya itu harus di dalam. Okay, actually I can make so. Yeah. But I just want to show you know. Ya, terus ini. Nah. Oke. Ya kalau misalnya ada yang ketumpuk sedikit nggak apa-apa sih, cuman sebisanya ini karena kita teflonnya yang paling besar punyanya ini jadinya ya. Ini yang secukupnya lah. Tapi pokoknya intinya dia kalau bisa si kentangnya ini harus gini ya. Harus masuk ke permukaan, nggak boleh ditumpuk. Dan didiamkan dulu. Ini agak pakai api sedang. Udah, kita diemin aja, nggak usah diapa-apain. Didiemin selama ya 10 menit, tapi kita harus ngecek-ngecek ya. Nanti dia sampai coklat gitu. Kalau udah coklat langsung dibalik lagi. Diaduk lagi. Oke. Nah, jadi kentangnya digoreng dengan api sedang. Terus jangan sering diaduk. Ditunggu aja sampai berubah warna. Selama menunggu kita bikin schnitzelnya. So, hello guys, now it's my turn to prepare the schnitzel. Schnitzel. First, we have to put salt over the schnitzel. Okay. A lot of salt. Lot of salt. Yeah, Just salt or? Just salt. In every side? On every side. Okay. Okay. So, then we need, in German it's called Frischhaltefolie. Ini pakai plastik. Frischhaltefolie. Because it's very important now. You have to klopfen die Schnitzel. Harus ditumbuk gitu guys. Jadi nanti dia ini kan agak tebel nih, jadi nanti ditipisin. Kita lihat ya. Pokoknya dia dagingnya itu harus tipis. Itu dia kuncinya juga schnitzel itu. Okay, klopfen in English. Klop. Somewhere. Because it's important that the meat is going smaller. Oke, karena kita nggak ada ininya, kita pakai panci ya. Ini pakai teflon. Most pros have some kind of a hammer. We don't have it, so hammer. we use a pan. Yes, you can do everything. Looks good. Okay, let's see how it is good. It is more. A little bit. More. Wah. So if you have a bad day, this is the perfect way to get your anger out of the way. So I will show you this. Put it off. So it's way. Jadi dia ini udah tipis nih jadinya. Smaller. Lebih tipis. Thinner. Dun. Okay. So and now I will do it for the other four Okay. pieces, and Yeah. you will see up. Later. So guys, now it's time for the Butterschmalz and the Schnitzel. Schnitzel? Butterschmalz, a lot of Butterschmalz. Yeah. Butterschmalz. More. It's so yellow. The Butterschmalz. Ya. Di kartoffel ditunggu dulu ini dia, sambil nunggu kita bisa masak si schnitzelnya.
Terus sesekali digituin ya guys ya, bikin itu supaya nanti nggak gosong takutnya. Tapi pokoknya nggak boleh dibalik dulu sebelum sekitar 10 menitan. Nanti dia hasilnya bagus gitu. So, Okay, schnitzel. how you see? Look Oh. at the potato. See? Ah, Okay. some of potatoes is okay. I start to Okay. put it on our side. Nah, sekarang udah bisa mulai aduk-aduk. Nah, pokoknya sih ya nanti tuh jadinya kering gitu guys. Maksudnya keringnya bagus gitu loh. Jadi nggak rusak gitu. Kayaknya jangan terlalu sering diaduk ya. Gituin aja nah kayak bakso itu. Wow, chef pasti. Oke. Udah panas? Now, start to get past. Little bit more past. A little bit Okay. more. Come on. Ah ya. Now Okay, the now we meat. make the meat. Let's make the meat. Mhm. See, it's way bigger. Very Ya, small. sekarang udah tipis nih dia tuh. Nah, lebih tipis dari yang tadi. Oke. Then First, put it first meal. oke, Flour. flour. Ah, Pertama masukkan ke dalam tepung. Harus yang rata ya. But is the trick, you don't have to apa? Apa? Apa itu namanya? Apa itu namanya? So. Gak boleh ditekan ya pasti. Now ein bisschen abklopfen, honey. Upklopfen, oke. Agak di apa sih? Aduh, bahasa Indonesianya lupa kok. The flour is good that the Sahne egg will Sahne egg Tell it auf Deutsch, honey. wird mehr haften. Mach einen Untertitel drunter. Ja. Was sagst du nochmal? Das Mehl ist gut, damit es das Ei haftet. besser haftet. Ya, oke. Jadi pertama tepung, masukkan ke tepung, terus masukkan ke campuran sana, susu sama si air apa? Telur tadi, terus terakhir di pania meal, tepung roti. Terakhir masukkan di tepung roti. Oke. Terus yang rata. Nur leicht anklopfen. Nur leicht ankloppen. Okay, darf nicht so richtig drucken. Nee, Ja. damit nachher die Bläschen kommen. Die Bläschen. Mhm. Okay. Okay. So let's hope the pan is hot enough. Wow. Ya, it is hot enough, and then langsung dimasukkan aja ke situ. Wow, wow, wow. Tapi jangan dibalik dulu ya. Noch nicht wenden erst später, ne? Später. Sometimes a little bit. Ya. Oh, ditambahin sedikit. Harus digituin ya, berarti? Oh, aduh. Yeah, it's a kitchen. Oh, jangan lupa si kentangnya harus dilihat terus ya. Ya. Jadi, Okay. ini ditunggu juga, jangan dibalik dulu. Jadi tadi atasnya boleh dikasih minyak sedikit. Kok minyak apa sih, butter semua tadi. Dan dulu. Kasih, udah selesai. How it looks? Good. I think it's Yeah. time Now to schwenken. Schwenken. Jadi cepat juga sih guys. Pas dibaliknya itu dia sekitar 1-2 menitan, terus udah coklat gini, coklatnya udah merata. Terus dibalik. Dan warten bis wie lange? Ungefähr auf 2 Minuten ya. 4 minutes. 4 Minuten? For this half. Ya, No, 2 minutes, 2 minutes. 2 menit. 2 menit terus dibalik, terus ditunggu lagi 2 menit. Nah, itu digituin tuh biar nanti dia butter semasnya merata. Oke. Terus dicek lagi si berat kartoffelnya, si kentangnya. Wow.
Dimasaknya kalau bisa harus barengan ya guys ini. Jadi biar dia nanti selesainya bareng. Ya masih ditunggu dulu. Yeah. So now it's starting to get ready. We have to hurry a little bit. Hurry. So let's salt, Tambahin garam sama merica ya. then the pepper. Jadi ini tadi kita lihat udah mulai coklat ini udah merata semua. Terus langsung dimasukkan Rosmarin. rosmarin. Jadi masukkan garam, merica sama rosmarin atau petersil ya. Terus si campuran bawang bombay sama Combine. si baconnya langsung dimasukkan langsung. Nah, pasti kocok. Oke, terus langsung diaduk-aduk aja. Okay. Tunggu sekitar 2 menit dan dia udah matang. Nanti kita plating ya. Nah, ini schnitzelnya udah mulai matang juga semua. Ini yang udah matang kita masukin sini. Terus kita masukin ke dalam oven supaya nanti dia masih anget ya. Kalau yang lainnya masih dimasukin sini. Oke, coba sih sampai nanti lagi. So now everything is ready. The potatoes are ready. Ya, The last pizza ya, ready. gelas schnitzel. Ini yang udah jadi tadi. Wow. So Oke. panas. Panas. Oke, nanti kita siapkan di piring terus nanti kita makan ya. Masih sampai jumpa nanti di So we will see you at the table. ya. Lapar. Oke, ini sekarang kita udah di meja makan, udah jadi. Oh, pasti today is German. German food. Schnitzel, Wieder. Schnitzel. Lederhose, Okay. Lederhose. Schon lange kein. Ja. Ya, udah lama nggak masak Jerman guys. Aku masaknya Indonesia terus. Ya masih. Oke, kita review nih, kita lihat. I start. Ya, selamat makan Basi. Sudah lapar ya. Jadi pakai garpu sama. Honey, how is it? Selbstgemachte. This is original Traditional tradition German. German Schnitzel. Erstmal, selamat makan. Dann, guten Appetit. Guten Appetit. I would say Perfect. the Butterschmalz is very good. Ja. To do with Guys, Butterschmalz. ya, di Indonesia harus pakai butterschmalz ya kalau bisa ya. Namanya butterschmalz. Nanti aku tulis di sini bahasa Indonesianya apa. Aku nggak tahu. Now Tapi kayaknya Maya's ada. Bratkartoffeln. Kartoffel. Enak. Enak. Aku coba schnitzelnya. Kayak gini nih guys. Aduh, kejauhan. Ini bisa dimakan gini aja, nggak usah pakai apa-apa, atau pakai tomat kecap, saus tomat atau sambal ABC. Oke, makan. Masih sama tuh. Cheers. Cheers. Wow. Yeah, we German can cook too. Of course you can cook, man. You cook very good. Yeah, also the German food. Perfect. Schnitzelnya enak banget. Dia pas banget rasanya. Karena pakai tepung roti sama tadi kan pertama dikasih tepung, terus sahne atau pakai susu sama si telur. Terus kasih tepung roti. Dan yang bikin enak tuh sebenarnya si butterschmalznya itu guys, yang tadi buat goreng itu. The butterschmalz make it really good. Ya. The Butterschmalz makes that it's not so dry. It's more No. More saftig. salty. Juicy. Yeah. More juicy. Actually, the butterschmalz is the key. Yeah. Oh, there are Because a lot of keys. I don't know if Like powder,
or meal is the key. The key is to smash the meat very thin, so it don't has to be so long in a pan. Not so long. It was very fast in the pan. Yeah, you don't have to wait it so long until it's finished. Oh. Next time I will try to make it even more smaller or Even more thinner. Lebih tipis lagi, oke. Enak banget guys. Ini ya, resep ini karena dia orang Jerman yang tahu resepnya ya. Ini original, jadi enak banget guys. Harus dicoba di rumah. Oke. Kamu mau pakai sambal atau tomat? Ya, apa tuh? Okay. In German restaurant, you or sometimes you get also a little bit sauce with it, but when With sauce. with dark sauce, With kind of dark sauce. but when the meat is saftig, juicy enough, You don't you have don't to. need sauce. Ah, it's true. Jadi gini aja udah enak guys. Sebenarnya bisa juga dikasih dark sauce, jadi sauce yang agak gelap tuh namanya apa ya misalnya. Pokoknya ada gitu. Apa itu namanya? Atau pakai ini aja, pakai saus tomat atau pakai sambal ABC juga bisa. Indonesian people also can get this. Enak guys. Jadi dia ini nggak berminyak sama ya berminyak sedikit, tapi nggak terlalu berminyak banget. Jadi dia pas dan dia keringnya ini udah pas banget gitu. Gimana sih? Nih keringnya. Pokoknya nih mantap pasti. Mantap. Oke. But the good thing is, Ya. there are 3 schnitzel in the oven. That's good. Nanti kita bakal makan lagi. 3 schnitzel for later. For later. For now again. Kamu Laure sayang. Oke guys, kita lanjutin makan lagi nih. Terus habis itu nanti komen ya. Like, comment. Subscribe. Don't forget subscribe. And if you want to that we cook something for you, or you have a request, just write up, Comment. and we will cook some German food for you. German food. And we get some German food and Basti will cook again. Or me. Okay guys, see you next time. Bye bye. Bye bye.